Ya Baita Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, in bata-bata apabila maghatching di nakalakian in sambakon musyasin yarhamukallah. Sumagawa pamindua ahinahadya siya bangman siya pagbarakaton sin Allah. Sabab jimatun na ini hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amu in naghatching haraig niya in bata-bata sanggulong sin mga sila Tagalog. Ang pasyambag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in paghatching sin bata-bata sin kaptangan barakallahu fiik.